I'm not going to lie to you, but I'm going to tell you that this is possibly the worst experience I have ever had visiting a tourist site. I want to just show you the amount of people that have been following me around the mosque. We're in Badshahi Mosque. We've come at sunset and it is quite intense. They do not leave you alone. We have been grabbed. People are taking photos without asking. And to be honest, it's just quite frustrating because this is so beautiful and we've only had a positive experience so far. So to come to a tourist site where we were expecting, you know, just to have a beautiful sunset here and enjoy it, it's just kind of ruined the experience for me. Look. The whole time. I actually don't mind, but it's when Molly gets touched, people are grabbing. It's harassing, you know, when you've got 50 men following a woman. Relax, calm down, they'll give you a photo, but then leave me alone. It's very relentless as well. I just get surrounded. However, let's not take... दोस्तों, ब्रिटिश कपल पाकिस्तान में सो कॉल्ड मुसलमान देश, ये अपने आप को मुसलमान कह रहा है, ये एक ब्रिटिश कपल है जो आए थे पाकिस्तान। बाद में वो क्लिप भी लगाऊंगा, ये जब ये लोग भारत में थे, हिंदुस्तान में थे, वहां पर क्या हुआ इन लोगों के साथ और यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले इन पर बात करते हैं। ये एक मस्जिद है, शाही मस्जिद। शाही मस्जिद में ये दोनों कपल आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन बेकारी पाकिस्तान के लोग जो शेमफुल एक्ट कर रहे हैं मस्जिद में भी, कह रहे हैं कि हम एंजॉयमेंट के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर ये बकचोदी कर रहे हैं और एक ही लड़के के पीछे 50 लोग पड़े हैं, पूछते नहीं है, पिक्चरें लेते हैं। और ये बकचोदी पाकिस्तान की आज से नहीं, हमेशा कर रहे हैं। ये हरामी मुसलमान कह कह कर इस्लाम को भी बदनाम किया, मुसलमान को भी बदनाम किया। जितना नुकसान पाकिस्तानियों ने इस्लाम के रिलीजन को पहुंचाया है, किसी ने भी नहीं पहुंचाया है। पाकिस्तानी हमेशा ये काम करते जा रहे हैं। ये पहला नहीं और नहीं लास्ट वाला वीडियो है और लास्ट वाला क्लिप है। हम ये कह दे कि ये तो होता है ऐसे। एक क्लिप है, इसमें आप क्या कहोगे? ये पहली क्लिप नहीं है, ये हजारों लाखों की तादाद में क्लिप्स हैं। ये पाकिस्तानी इतने बेगैरत है कि खुद के लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं। जब ये ब्रिटिश को देखते हैं तो भाई साहब वहां पर तो ये इसका ना कंट्रोल ही नहीं होता। इनका वो जो अंदर का वो जो कहता है शैतान, वो बहुत ज्यादा नोटी कामें कर रहा है कि मस्जिद में भी उसका संभलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मस्जिद में भी कंट्रोल मुश्किल हो रहा है पाकिस्तानियों की, क्योंकि पाकिस्तानियों की अलग सी कहानी है। शेमफुल पाकिस्तानियों, आप डूब के मरो, और इस तरह डूब के मत मरना कि आप छलांग लगाओ दरिया में, थूको उसमें डूबो। क्योंकि जितने भी वीडियोस, जितने भी चीजें आप कह रहे हो इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में, वो सारा जो कर रहे हो वो एक साइड पर, और आपके जो एक्ट्स हैं वो दूसरे साइड पर रखो। दुनिया की किसी भी देश में इस तरह की चीजें होती है कि अपने आप को इतना मुसलमान कह कह कर फिर इस तरह की चीजें करते हो। कभी भाई साहब अपना औजार, यहाँ पर लड़कियां भी है, सॉरी लैंग्वेज के लिए, कभी अपना औजार दिखा रहे हो टूरिस्ट को, कभी ना इस तरह की चीजें कर रहे हो, पीछे पड़े हो। जहां पर वो जाते हैं एंजॉय के लिए आए हैं, टूरिस्ट है, वहां पर उन लोगों को छोड़ो ताकि आपके देश के लिए, आपके देश का मेहमान है वो। लेकिन पाकिस्तानियों की किताब में ना तो मेहमान का वर्ड है, ना ही पड़ोसियों का वर्ड है, कंजर है ना। हम कहते हैं हमेशा ना पाकिस्तानी कंजर मुसलमान है। इसका इस्लाम और ये जो मुसलमान का कहना है ये अलग है सारी दुनिया से। सारी दुनिया में एक और सिस्टम चल रहा है, लेकिन कंजरों का सिस्टम अलग सा है। कंजर, वंस अ कंजर ऑलवेज कंजर, और ये पाकिस्तानियों की फितरत में है। आ जाए इस तरह के काम करे, इस तरह की करतूतें करे। अगर यही कपल जाए वहां पर पुलिस में कंप्लेन करे तो वो पुलिस भी ऐसी हरकतें करेंगे। कहीं पर भी जाओ पाकिस्तान में आपके साथ ऐसा ही होगा। सेफ नहीं है पाकिस्तान। सिर्फ ये नहीं कि वहां पर धमाके हो रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी पे ली जा रही है, टीटीपी बील सब मार रहे हैं उनको। उनके साथ साथ वहां पर औरतों के लिए सेफ नहीं है। लोग, आवाम, ये आवाम है। जब हम कहते हैं कि लाहौरी पंजाबी, सारा लाहौरी पंजाबी, सारे पंजाबी, सारा पाकिस्तान हरामी और कंजर है,
تو کئی دوست کہتے ہیں کہ نہیں سارا پاکستان کنجر نہیں ہے. یہ کنجر ہے یا نہیں؟ دیکھو ان کا پتی ہے, بوائے فرینڈ ہے, جو بھی ہو, وہ کہہ رہا ہے کہ پکچر لے لو اور باڑ میں جانے دو اس لوگوں کو. یہ ہراسمنٹ ہے بھائی. چھوڑو, ہمیں آرام سے چھوڑو, انجوائے کرنے دے دو. سن سیٹ کا ماحول چل رہا ہے, کوئی الگ سی دنیا میں ہے, وہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن بات ہو رہی ہے یہ لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں. سیم کپل, کوئی اور نہیں. 23 کے ورلڈ کپ میں کے دوران میں 2023 کا ورلڈ کپ جب ہو رہا تھا انڈیا میں, ہندوستان میں, وہاں پر جاتے ہیں, کلپ میں لگاتا ہوں, اس کو دیکھو. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ وہاں پر بھارت میں, ہندوستان میں کیا ہو. Jai Hind! Oh, this guy was nice. He waved a few times. Namaste, bhai sahab. You have names on the back? Do you have Kohli? Kohli? Virat? Kitna? That's so good. So honest. You're a very honest man. So good. اچھا, کنجر پاکستانی دیکھو اور سیکھو. کنجر پاکستانی, ارے کنجرو, آپ کب سدھرو گے؟ یہ قبل ہندوستان میں تھا 2023 کے ورلڈ کپ میں. وہاں پر یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں, وہاں پر یہ چیخیں مار رہے ہیں لوگوں کو کہ جے ہندوستان, بھارت ماتا کی جے, یہ چیخیں مار رہے ہیں. وہاں پر جا رہے ہیں, کرکٹ میچز دیکھ رہے ہیں. بہت زیادہ ویڈیوز ہیں ان دونوں کے, ولاگ ہے, یوٹیوب چینل ہے ان دونوں کا, میں پکچر لگاتا ہوں. وہاں پر انجوائمنٹ کر رہا ہے, بیچ میں جا رہے ہیں. وہاں پر اگر بکینی میں ہو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس طرح بات نہیں کرتا. نہ ہی کوئی پیچھے پڑا ہے, نہ ہی کوئی چال بازی کر رہا ہے, نہ ہی کوئی پکچر لے رہا ہے. لیکن اپوزٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہی پاکستان جو ہمیشہ ہندوستان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہندو ہے اور ہندو اس طرح ہے, ہندو وہ ہے, اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہی مسلمانوں کے گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. جہاں پر ایک کپل آتے ہیں وزٹ کے لیے, ان کے ساتھ اس طرح کام ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہندوستان 100% وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اس طریقے سے کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا, نہ ہی دیکھیں گے, کیونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں. اور پاکستانی کنجر مدرسے چاپ ہے. ان مدرسے چاپ کو ہم کیا کہہ دیں؟ پاکستانی کی مولوی جب کہتے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو کڈنیپ کرو, اس کو مسلمان کرو, نکاح کرو, تو اس سے آپ کو کیا امید ہوگی؟ ان لوگوں کا اسلام یہی ہے. پھر ان کنجر دیش کو سپورٹ کر رہے ہیں کئی دیشوں کے مسلمان, اور پاکستان کے اگینسٹ کئی دیشوں کے مسلمان صرف خاموش ہے اور دیکھ رہے ہیں تماشا, مزے لے رہے ہیں. جو بھی کرے پاکستان وہ صحیح, اور جو بھی دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے. لیکن پاکستان کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں بولنا ہے, صرف پاکستان کے اگینسٹ کچھ نہیں بولنا ہے. اگر کچھ بولا تو پھر آفت آئے گی. اور پاکستانیوں کی اصلیت یہ ہے کہ وہاں پر کوئی نہ جا سکتا ہے, اگر جائے وہاں پر اتنے ذلیل ہوتے ہیں. تو پاکستانیوں کے یہ ایک ایگزامپل ہے, بہت بڑے ایگزامپل ہے جو ہم نے دیکھ کے ہے, جو شاید ہے, جو بہت زیادہ ویڈیوز یوٹیوب سے لے کر ایکس پر, انسٹاگرام, فیس بک, ہر ایک جگہ پر پڑی ہے. ہر ایک جگہ پر وہاں پر گئی ہے یہ دونوں کپل. اور ان دونوں کپل کو بھائی لوگ, یہ پاکستانی اتنے کنجر ہے, میں سوچ رہا تھا کہ اب نہ کوئی پیچھے سے اٹیک نہ کرے, دھکا بازی تو ہوا, پکچریں لے لی لوگ ان کے پیچھے. اور اپوزٹ سائڈ پر ہندوستان, پراؤڈ ٹو بی اے کلوز فرینڈ ٹو ہندوستان. ہمیں فخر ہے کہ ہندوستان جیسا دوست ہے ہمارا. وہاں پر کس طرح یہ کپل گھومتے ہیں, نہ کوئی دیکھتا ہے, نہ ہی کوئی پکچر لیتا ہے. اور ایک ویڈیو نہیں ہے, بہت زیادہ ویڈیوز ہیں. کبھی نہ کوئی شکایت آئی, نہ کوئی چیز ہوئی. لیکن پاکستان مسلمان وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اس لوگوں کو, پاکستانیوں کو, مسلمان ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. ان لوگوں کا اسلام کچھ اور ہے. اسلام ایکچول میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو پاکستان دکھا رہا ہے. مسجد میں بھی اس طرح کی کرتوت ہے. تو دوستو آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو بیکاریوں کنجروں کے بارے میں, ان کنجروں کے کاموں کے بارے میں. دوستو ایک اسپیشل سا ریکویسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کو انسٹاگرام پر فالو کرو.
ہمارے یوٹیوب کی ڈسکرپشن، چینل کی ڈسکرپشن میں وہاں پر ہمارا انسٹاگرام کا لنک ہے، وہاں پر کلک کرو. اگر ہم سے پیار ہے تو ہم کو فالو کرو. یہ تھی ہماری ویڈیو، لاسٹ میں نہیں بھولنے کا. جے ہند، جے افغانستان، جے ہندوستان، جے افغانستان. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے اینڈ ٹاٹا.